आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज। गुजरात में सैलाब जैसी सूरत हाल, मजीद 9 अफराद हुए हलाक। गुजरात में बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में मजीद 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके साथ ही 2 दिन में हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई है। रियासत के बाज़ इलाक़ों में मुसलसिल चौथे दिन मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब ज़दा इलाक़ों से 8,500 अफराद को बचा लिया गया और दीगर मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स SDFRF, फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया और हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड्स की मदद से राहत और बचाव का कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। मुल्क में 5 दिन के लिए पासपोर्ट खिदमात बंद। मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विस 5 दिन के लिए बंद रहेगी। महकमे पासपोर्ट ने एक एडवाइज़री जारी करते हुए ये इत्तला दी है। महकमे ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीकी देखभाल की वजह से 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। यानी अब नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए स्लॉट बुक करने आपको 5 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने पहले ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इसके लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियान की तारीख मिल गई है तो वो भी मनसूख कर दी जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। महकमे पासपोर्ट ने एडवाइज़री में कहा है कि 5 दिन तक महकमे का कोई काम नहीं होगा। खिदमात की मुअत्तली का असर पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ साथ मुकामी पासपोर्ट दफ्तर और वजारत खारिजा पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मुल्क मुखालिफ मवाद पोस्ट करने पर उम्र कैद की सज़ा, योगी हुकूमत की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। उत्तर प्रदेश की काबीना ने मंगल को नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी का मकसद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मवाद को रेगुलेट करना है। ये पॉलिसी काबिल एतराज़ सोशल मीडिया मवाद से निपटने के लिए रहनुमाना उसूल मुतारिफ कराती है और क़ानूनी कार्रवाई भी करती है। नई पॉलिसी के तहत मुल्क मुखालिफ मवाद पोस्ट करना एक संगीन जुर्म है, जिसके संगीन नताइज बरामद होते हैं, जिसकी सज़ा 3 साल से लेकर उम्र कैद तक है। इससे कबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट के सेक्शन 66E और 66F के तहत ऐसी कार्रवाइयों से निपटा जाता था। सरकारी बयान के मुताबिक फहश या हत्या आमेज़ मवाद ऑनलाइन गर्दिश करने के नतीजे में मुजरिमाना हद के इज़्ज़त के इल्ज़ामात लग सकते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को ज़ाहिर करता है। अगर हम सादा ज़बान में समझें तो अगर कोई सोशल मीडिया पर हद के इज़्ज़त आमेज़ मवाद पोस्ट करता है तो हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हक़ हासिल करती है। पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत ने इश्तिहारात को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी वी-फॉर्म का इंतखाब किया है। एजेंसी वी-फॉर्म वीडियोस, ट्वीट्स, पोस्ट और रील्स की नुमाइश के लिए ज़िम्मेदार होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सोशल मीडिया के ज़रिए पैसे कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी भी लेकर आई है। हुकूमत के काम की तशहीर करने वालों को अब इनके फॉलोअर्स के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से हर माह 30,000 से लेकर 8 लाख रुपए देने का इंतज़ाम है। लेकिन अगर हुकूमत को आपका मवाद, रील या पोस्ट पसंद नहीं आती है तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इस पॉलिसी में सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले अकाउंट होल्डर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेटर्स के लिए अदायगी की हद भी मुकर्रर की गई है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए माहाना अदायगी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 5 लाख रुपए रखी गई है, जिसमें 4 लाख और 3 लाख रुपए भी है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए अदायगी 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। वक्फ तरमीमी बिल पर अवामी तजावीज़ तलब, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने अवाम
غیر سرکاری تنظیموں، NGOs، ماہرین اور متعلقہ فریقوں اور اداروں سے ان کے نظریات اور تجاویز طلب کی ہیں۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کمیٹی کو تحریری تجاویز بھیجنے کے خواہش مند افراد لوک سبھا سیکریٹریٹ کے جوائنٹ سیکریٹری کو انگریزی یا ہندی میں 2 کاپیاں ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ای میل ID jpcwaqf@sansad.nic.in کو ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ روز نیوز عوام سے گزارش کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ تمام لوگ اس ای میل ID پر وقف ترمیمی بل کو اپوز کر کے اپنی طرف سے ای میل لکھیں۔ اس خبر کے اشاعت کی تاریخ سے 15 دن کے اندر اندر ای میل یا پوسٹ پہنچ جانی چاہیے۔ وقف ترمیمی بل کو، جسے بجٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا، جائزے کی غرض سے پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے پاس روانہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی اس سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں اس بل کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ اس بل کے خلاف اقلیتوں میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے اور اس کی شدت سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ جھیل کی اراضی پر کالجوں کی تعمیر، BRS MLA کو نوٹس۔ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد کے حکام نے چہارشنبے کے روز BRS MLA میری راج شیکھر ریڈی کی ملکیت والے کالجوں کو نوٹس جاری کی ہے۔ محکمہ ریونیو کے حکام نے MLR انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور انسٹیٹیوٹ آف ایروناٹیکل انجینئرنگ جو دڑنگل ضلع میڈچل ملکاجگیری میں واقع ہے کو نوٹس جاری کی ہے۔ یہ مقام شہر حیدرآباد کے مضافات میں واقع ہے۔ نوٹس میں یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ ان 2 کالجوں کو جھیل کے فل ٹینک لیول اور بفر زون پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ 2 کالجز BRS لیڈر و MLA ملا ریڈی کے خاندان کی جانب سے سلسلہ وار چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کا حصہ ہے۔ راج شیکھر ریڈی سابق وزیر ملا ریڈی کے داماد ہیں۔ جھیلوں، تالابوں، ذخائرہ، پارکس، روڈز اور کھلی اراضیات پر تجاوزات کے خلاف حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسیٹس پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کے دوران یہ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتہ پولیس نے BRS MLA پلے راجیشور ریڈی کے خلاف کیس درج کر لیا تھا کیونکہ ان پر ضلع میڈچل ملکاجگیری کے وینکٹ پورم میں ذخائرات کے بفر زون میں انوراگ یونیورسٹی کی عمارت تعمیر کرنے کا الزام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گایتری ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت انوراگ گروپ آف انسٹیٹیوشن چلائے جاتے ہیں۔ ممتاز فلمی اداکار ناگرجنا کے کنونشن سینٹر مجلس کے MLA، MLC اور دیگر سیاستدانوں کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے بعد ہائیڈرا نے راجیشور ریڈی، ملا ریڈی اور مجلس کے اکبر الدین اویسی کی جانب سے FTL اور بفر زون میں تعمیر کردہ تعلیمی اداروں کو منہدم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔